салом алайкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали мо Мега Бозор. дӯстон азиз, мо қарор дорем молбозор Рега, бозори Пахтабод. имрӯз барои шумо фақат навор кардем гов гусаладор, говҳои беҳтарин, гов ширте. бародарон азиз, ягон чизи фурӯшӣ дошта бошем, ба мо рой кунед. номер дар рӯи экран, дар канал реклама ройгон аст. дӯстон азиз, видеоро тамошо кунед. видео мақбул боша якта лайкча монед, дар канал меҳмон бошед, подписатся кунед. марҳамат, мо у шумо якчоя рафтем. Мега Бозор. Лучший обзор. ана бародарон азиз, гов гусаладор, нарх беҳтарин, нархаш 25000 сомон. 20 та шир дошта, гусолаш бухача. гусолаш 25 рӯза будааст, сеюмзой. бозор ягон чӣ накарда соли. нархаш 25000 сомон. 20 литр шир дошта, сеюмзой, гусолаш 25 рӯза. ина бародарон азиз, бо якта гов нафс, гов калон, нархаш 30000 сомон. 25 литр шир дора мега. гови беҳтарин, нафс, калон, гови зотӣ, нархаш 30000 сомон будааст. ина гусолаш гунозинча, гусолашам нафс, 25 та шир дошта. инам сеюмзой будааст. бачаҳош нарайнака. ана бародарон азиз, бо якта гови нафс, ина гусолаш гунозинча, 20 та шир дошта. нархаш 25000 сомон. Ino отдельно сразу нужно. бародарон азиз, бо якта гови сиёла, майдатар, 12000 сомон. бозор 10500 сом нарх кардааст. бародарон азиз, 10 та шир дошта, якимзой будааст. гусолаш бухача. бо якта гов гусаладор нафс 12000 сомон. Haşta şir dosta. Bu erkek mi bu? Gusolaş, bunu cinçe bu da.
Üstü neçte bu? Üstü önde. Dağda şirdoşlar. Nechinchi bolasi? Doyumzoy bu da. Dağda şirdoşlar, doyumzoy, dozda ador samon. Bozor nima narx qildi bu? Bozor ön yarı. Dağ, dahinim yozda bozor narx kardi. Barodaron aziz bu yakda go'ynas. Dozda ador samon. 10 litr garanti. 10 litr garanti şirdoşlar bozor ne çıkıldı? 10,000 bisasın bozor narx kardi. Çandımzoy. Yakımzoy bu da. Dağda şirdoramega. Seruza gusolash, seruza bu qacha. Bu yakda gov gusalador narxi 9500 so'm. Bozor ne chiqdi? 11200. Yozda ador bisasın bozor narx kardi. Sütü qanday sütü? Egasi. Sütü nechta bu? 12 litr garanti aka, mol mendan gapiray, 12 litr garanti. 12 litr shirdoshlar, chandimzoy. Ha, Duyumzoy bu da. 12 shirdoshlar, duyumzoy. So here we go. Ana gusolash bu qacha bu da. Qashqa. Duruza bu da. Yo. Bu yakda gov gusalador 12000 samon. Bozor ne chiqdi? Bozor 10,000. 10,000 samon bozor narx kardi. Dağda shirdoshlar, duyumzoy bu da. Gusolash bu qacha. Bu yakda govnaz 13000 samon. Bozor 11000 samon narx kardi. Sütü neçta? Sütü 9'da. 9 litr shirdoshlar 13000 samon mega, bozor 11000 samon narx kardi. Gusolash, sayimzoy bu da, gusolash bu qacha. Doston aziz gada gov gusalador savdo shida 11400 so'm. Duyumzoy mega 8 shirdoshlar 11400 savdo shida. Gusolash bu qacha bu da. 12.000 so'm aka bu. 8 shirdoshlar. Gov savdoshlar 11500. Dağda shirdoshlar 11500 so'm savdoshlar. Sayimzoy bu da. Gusolash, seruza bu qacha bu da. 11500 savdoshlar. Dağda shirdoshlar. Barodaron aziz
گو گوسالادور مسنی 10,500 سوم میگه. بازار 9,100 سوم نرخ کرده است. دوستان عزیز 8 لیتر شیر داشته. سیمزوی بوده. این بقچه همین چیه؟ گوسالاش گناجینچه بوده است. برادران عزیز با یک تا گاو گوسالادور نرخش 12,000 سوم. بازار 10,500 سوم نرخ کرده است. sütü neçte bunun? Kaç litre şir doştu? Sayımız oy bu da. Sayımız oy bu salaş bu kaçar. دوستان عزیز با یک تا گاو گوسالادور 9,000 سوم. بازار یگان چی نکرده است. نرخش 9,000 سوم. Nechinchi bo'ladi? Yakkimiz oy budas. 5-6 ta shir doshta. Solash bunajincha. برادران عزیز گاو مسنی اوچابچه 8,500 بازار 7,200 سوم نرخ کرده. 85 مگا بازار 7,200 سوم نرخ کرده. 4 لیتر شیر داشته. یکم زوی بوده. گوسالش بقچه. اینا برادران عزیز با یک تا گاو اوچابچه نرخ 11,000 سوم میگه بازار 9,400 سوم نرخ کرده است. 8 لیتر شیر داشته. 9,400 بازار نرخ کرده است. Nechinchi bolasi ekan? Ana doyumzoy buda است. Gusolash baqacha. 8 litr garantiya shir doshta. You know, girl.